बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी और मैं आपका इस्लामिया का उस्ताद हूँ। आज बेटा हम हदीस का पोर्शन शुरू कर रहे हैं। उसमें हदीस नंबर 1 पहली हदीस है। हदीस नंबर 1 है अफ़ज़लुल अमाल ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुल दुआए इस्तिग़फ़ार। अफ़ज़लुल अमाल ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुल दुआए इस्तिग़फ़ार। हदीस का तर्जुमा और तशरीह शुरू करने से पहले बेटा एक बात ज़हननशीन कर लें कि हदीस हमारे यहाँ इम्तहान में आती है 3 नंबर और उसमें 2 नंबर तर्जुमे के होते हैं और 1 नंबर उसकी तशरीह का होता है। अगर आपने तर्जुमा हूबहू और किताब वाला लिखा, सही अंदाज से लिखा जैसे किताब में दिया हुआ है, फिर तो आप 2 मार्क्स के मिलेंगे, वरना उसमें नंबर कट सकते हैं। तशरीह आप चाहे 1 सफ़े की लिखें, 4 लाइनों की लिखें, 2 सफ़ात की लिखें या मज़ीद सफ़ात भर दें, उसका मिलना एक ही नंबर है। तो यहाँ पर वेटेज जो है बेटा वो है हदीस के तर्जुमे की। इसलिए कोशिश करें कि वो तर्जुमा लिखें जो किताब में दिया हुआ है और जो किताब ने चाहे वो ब्रैकेट के अंदर है चाहे ब्रैकेट से बाहर है वैसे ही लिखना है जैसे किताब में दिया हुआ है, यानी तर्जुमे में आप कोई गलती ना करें। इसका तर्जुमा देखें बेटा कि सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह और बेहतरीन दुआ इस्तिग़फ़ार है। देखिए मैंने भी वही लिखा है कि सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह है और बेहतरीन दुआ इस्तिग़फ़ार है। तो आपने इसमें बेटा गलती नहीं करनी, ठीक है ना, इसमें गलती नहीं करेंगे ताकि हमें इसके पूरे नंबर मिल जाएं, ताकि हमें इसके पूरे नंबर मिलें। दूसरी बात कि कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जो पहला आपका तासुर है मुमकिन उसी को सामने रखकर आपको नंबर अवार्ड करता है। हम हदीस का मतन लिखें मार्कर के साथ खूबसूरत करके, उसका तर्जुमा जैसे मैंने पहले बताया किताब वाला लिखें। उसके बाद यहाँ पे एक एडिशन कर लें कि इसका कोई उन्वान बना लें, कोई उन्वान अपनी मर्जी से उसी से रिलेट करता हो। जैसे मैंने यहाँ कहा फजीलत वाला अमल और बेहतरीन दुआ, बस, या फजीलत वाला ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत या इस्तिग़फ़ार की फजीलत, इस तरीके से कोई भी आप उन्वान बना। उसके बाद फिर आप तशरीह लिखें। तशरीह करते हुए आप बात वहीं से शुरू करें जहाँ से किताब वाले ने शुरू किया, एंड भी वहीं करें जहाँ किताब वाले ने ख़त्म किया। दरमियान में आप उससे रिलेट करते हुए आयात, अहादीस, कोई वाक़या, कोई भी मज़ीद और बातें भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मटीरियल आपका किताब वाला ही होना चाहिए बेटा। इस तरीके से आपको नंबर मिल सकते हैं। मार्कर का इस्तेमाल ज़रूर करें आयात की सूरत में, हदीस की सूरत में, फिर आपका खूबसूरती आएगी पेपर में, आपका नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो हम तशरीह की तरफ आते हैं। हाँ, अफ़ज़लुल अमाल ला इलाहा इल्लल्लाह, पहला हिस्सा अफ़ज़ल फजीलत वाला, सबसे फजीलत वाला अमाल, अमाल में से ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सबसे फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह व अफ़ज़लुद दुआ और बेहतरीन दुआ इस्तिग़फ़ार। तशरीह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के 2 हिस्से हैं। हदीस के 2 हिस्से, पहला हिस्सा तौहीद और दूसरा हिस्सा इस्तिग़फ़ार। पहले हिस्से में अल्लाह ताला की तौहीद के इकरार को सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल करार दिया गया है, जबकि दूसरे हिस्से में इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाह के हुज़ूर अपने गलतियों और गुनाहों की माफ़ी तलब करने को सबसे फजीलत वाली दुआ करार दिया गया है। देखिए मैंने बात यहीं से शुरू की कि हदीस के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तौहीद यानी अल्लाह ताला के वहदानियत को मानना, और उसके बाद दूसरे हिस्से है अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करना और गुनाहों से माफ़ी मांगना। इसके बाद हदीस के पहले हिस्से में इरशाद है अफ़ज़लुल अमाल ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को इलाह न मानने का इकरार और अपने अमल से इस अक़ीदे का इजहार सबसे फजीलत और अज़मत वाला अमल है। यानी अल्लाह ताला को इलाह मानना
اس کی توحید کو ماننا، اس کے علاوہ کسی کو الہ نہ ماننا اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار بھی کرنا، یہ سب سے فضیلت والا عمل ہے اور عظمت والا عمل ہے۔ اب یہاں پر ایک بات، اگلی بات میں نے یہاں لکھی ہے کہ الہ سے کیا مراد۔ یہاں پر لا الہ الا اللہ جب آپ لکھیں گے تو اس میں ایک الہ کا لفظ ہے، الہ سے کیا مراد ہے؟ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت۔ دوسرا پوائنٹ جس سے بے پناہ محبت۔ تیسرا عقیدت، یعنی جس سے آپ محبت رکھیں، عقیدت رکھیں اور آپ اس کی عبادت کریں، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی ہے، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول اور فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ اس کے بعد ہے دوسرا حصہ بیٹا استغفار کا۔ تو استغفار سے کیا مراد ہے؟ حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے افضل دعا الاستغفار، یعنی بہترین دعا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور نافرمانی کی معافی مانگنا ہے۔ انسان بعض اوقات دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق اور مالک کی رضا کے خلاف کسی گناہ یا غلطی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، لہذا اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اب انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی معافی مانگنا استغفار کہلاتا ہے۔ ڈیفینیشن آ جائے گی، استغفار سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں، غلطیوں کی معافی مانگنا۔ اس کے بعد آخرت میں نجات کیسے ممکن ہے؟ اخروی نجات کیوں کر ممکن ہے بیٹا؟ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو معاف نہ کرے، یعنی جب تک ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی معافی نہیں مانگیں گے اور وہ اسے معاف نہ کر دیں، اس وقت تک ہمارے آخرت کی نجات بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بیٹا اگلی بات ہے کہ اللہ کا پسندیدہ بننے کا نسخہ کیا ہے؟ پسندیدہ بندہ بننے کا نسخہ کیا ہے؟ کہ اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے۔ بیٹا یہ ایک حدیث تھی، میں نے آپ کو اس کا ترجمہ بتایا، اس کا عنوان بتایا، تشریح کا بتایا، پوائنٹس بنا کے میں نے اس کی تشریح آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اس حدیث کو آپ نے لکھنا بھی ہے، یہی شارٹ کوشچنز بھی بن سکتے ہیں۔ حدیث کے کتنے حصے ہیں؟ 2 حصے۔ حدیث کے پہلے حصے میں کیا کس بات کا ذکر ہے، حدیث کے دوسرے حصے میں کس چیز کا ذکر ہے، الہ سے مراد کیا ہے، استغفار سے کیا مراد ہے، یہ 4-5 سوالات جو ہے نا وہ آپ کے بنیں گے۔ آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ مزید اگر اس میں آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ کے ذریعے، کال کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔